Biyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot. Kay ang akong customer, daghan ang nagbagot-bot. Ang tuba na kong baligya, makasakit, unos lubot. Maglain ilang tiyan, magsigi ug pangutot. Ang tuba kong baligya, laming imnon kung taghapon. Saktuhan ang katamis, upload dili aslom. Pero may nagreklamo, inighuman nilag inom. Kay di madagpugong silang tanan kalibangon. Tubang bahal, tubang bago, parihas ra ug ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. Naay man nagkumpari, gikan pas layong biyahe. Moinom silag tuba, mainit daw sa tinai. Paghuman nilag inom sa tubang balik 50. Ang duha ka kumpari sa CR nagpuli-puli. Tubang bahal, tubang bago, parihas ra ug ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. May ni-order og bahal gamiton sa iyang kasal. Ipainom sa nangumpira, ngawa niya giimbitar. Mura og kipangpurka ang tanan nga nakainom. Niguwas ang kinaon, humba, adobo ug litson. Tubang bahal, tubang bago, parihas ra ug ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. Apan pagka di malasa, kay hasta siya nagproblema. Kay ang iyahang papa ipainom sa bisita. Iyang papa ni dagan, kay ni daguok ang tiyan. Sa CR wa ka abot, nakaigit sa iyang short. Tubang bahal, tubang bago, parihas ra ug ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. Tubang bahal, tubang bago, parihas ra ug ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit.